Okay, we're on. Assalamualaikum dan selamat petang kepada penonton semua. Hi everyone. Terima kasih kerana bersama kita sekali lagi di Telenisa Tells Live. Saya Vivienne Lee dari Sisters in Islam dan topik perbincangan kita hari ini is quite interesting ya, bukanlah topik yang baru. Topik ni telah menjadi isu lebih dari 60 tahun I think, selama 60 years or more. And so kita pada hari ini ingin membicarakan tentang apa yang terjadi kepada struktur keluarga apabila ibu-ibu warganegara Malaysia tidak boleh secara terus, automatically, memberikan hak kewarganegaraan kepada anak-anak mereka yang lahir di luar negeri, di luar negara. So bersama kita pada hari ini merupakan dua orang wanita yang telah pun terlibat secara aktif dan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang isu ini. And I'll introduce them one by one. Puan Suri Kempe, a dear friend. Suri adalah aktivis dan perunding bebas yang telah menganjurkan kesetaraan dan keadilan gender selama lebih dari 1 dekad dan merupakan rakan konspirasi bagi banyak projek keadilan sosial dan usaha pembaharuan undang-undang di seluruh dunia. Beliau melakukan ini semasa bekerja dengan program pembangunan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia. Dan dalam pelbagai peranan kepemimpinan dengan organisasi masyarakat sivil seperti Sisters in Islam, Musawah, Arrow, Queer Lapis dan sebagai Presiden Family Frontiers. And we also have Puan Firdaus Husni. Firdaus adalah Ketua Strategi Hak Asasi Manusia di Pusat Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Malaysia, MCCHR. Beliau sebelum ini merupakan seorang peguam dan ahli Majlis Peguam Malaysia. Beliau telah bekerja di pelbagai jawatan kuasa di bawah Majlis Peguam, antara lain sebagai Ketua Jawatan Kuasa Undang-undang Perlembagaan dan Ketua Bersama Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia, Co-Chair of the Human Rights Commission. Yeah? So, it should be an interesting session. And sebelum saya mengemukakan beberapa soalan kepada dua narasumber kita, saya ingin menjemput a very special guest, Puan Anisa Sani, seorang isteri dan ibu, untuk menceritakan pengalaman peribadinya. Dan ini, kita ni akan menjadi contoh yang sangat relevan dengan topik hari ini. So over to you, Puan Anisa. Assalamualaikum semua. Nama saya Anisa Sani. Saya mempunyai 2 orang anak perempuan. Saya berkahwin dengan warga negara Amerika, Pakistani descent tapi. And anak pertama saya dilahirkan di United States. And lepas beberapa bulan tu husband saya dapat opportunity untuk datang kerja ke Malaysia. So because kita tak ada siapa-siapa kat sana, so we decide to come back to Malaysia. And sebelum balik tu saya ada contact Malaysian consulate untuk register anak saya sebagai warga negara. Tapi sebabkan masa tu diorang kata, oh you nak balik Malaysia, you apply kat sana je lah. Tapi bila masa kat sana tu dia tak ada bagi tahu pun dekat saya yang because anak saya ni walaupun ada Malaysian mother tapi bapa dia foreign, so saya tak boleh bagi dia warga negara. So bila saya cuma dapat tahu tu masa saya balik Malaysia dan saya pergi ke JPN untuk daftar dia. Masa itulah baru dia kata, oh you have to apply. You kena apply untuk dia punya citizenship. You tak boleh just bagi basically register. So but you know like sekarang ni dah anak saya nombor
yang eldest tu dah 6 tahun. Saya apply masa umur dia 9 bulan. So dah 5 tahun setengah. Sampai sekarang tak ada khabar berita. Setiap kali saya message, email, dia kata in process. So sampai, like there's no untuk anak saya dapat warganegara. So itulah sekarang ni, it's just very frustrating lah. And then come to find out there's so many women, there are so many mothers like me that are dealing with the same situation. Some are even, lagi berat. So saya berharap sangatlah kalau boleh satu hari anak saya boleh duduk sini, sebagai warganegara, because we've been living here for 5 years and we're not moving out of Malaysia. I want my daughter to be in Malaysia, learn the culture, know my family and all that. So yeah. Ya, kita dengar kita dah dengar dari Puan Anisa how frustrating it can be, and dari pembacaan sendiri saya ada banyaklah masalah in regards to time, taking up the time of the ibu-ibu, how decision making is ada banyak halangan, and then ibu tu kadang-kadang tak boleh balik ke negara sendiri. So before I go on too much on my own, I will pose some questions to our two speakers for today, and mungkin ini lebih sesuai untuk Puan Firdaus. Bagaimanakah dikatakan perundangan sedia ada telah menafikan hak kewarganegaraan ibu dan anak Malaysia? Terima kasih Vivienne. Jadi bila mana kita bercakap mengenai undang-undang sedia ada dekat Malaysia ni, rujukan pertama yang perlu dibuat adalah kepada Perlembagaan Persekutuan. Kenapa? Kerana Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Ya, jadi kalau kita rujuk Perlembagaan Persekutuan, ada peruntukan dalam dokumen tersebut dibahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian kedua memperuntukkan mengenai kebebasan asasi kita. Bahagian ketiga memperuntukkan mengenai kewarganegaraan. Ya, jadi kalau kita lihat bahagian kedua, saya cuma akan memfokuskan pada perkara. Kita panggil peruntukan dalam perlembagaan tu sebagai perkara lah, bercakap mengenai isu yang menjadi fokus forum kita hari ini, di bawah bahagian 2 kebebasan asasi, perkara 8 menjamin kesamarataan. It guarantees equality, so itu adalah perkara 81 di mana dikatakan bahawa semua orang adalah sama rata di bawah undang-undang, itu satu, dan semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama rata di bawah undang-undang. Itu perkara 81. Perkara 82 seterusnya menyatakan bahawa bila mana kita bercakap mengenai kesamarataan, kesamarataan di sini juga merujuk kepada bahawa tidak boleh ada sebarang bentuk diskriminasi, dalam aspek, ada beberapa aspek yang dinyatakan jelas di sini. Contohnya di sini adalah agama, kaum, tempat lahir dan juga gender. Satu perkara menarik yang saya nak kongsikan di sini adalah bahawa perkataan gender ini secara asalnya originally tak ada tau dalam Perlembagaan Persekutuan semasa mula-mula diwujudkan. Tetapi perkataan gender dimasukkan berikutan Malaysia meratifikasikan CEDAW. CEDAW is short for International Convention on Elimination of Discrimination Against Women. So we are a party
to CEDAW, and that was why the word gender was then included. Unfortunately, kalau kita tengok perlembagaan itu secara keseluruhannya, ada beberapa peruntukan lain yang tidak menghayati semangat kesamarataan yang kita masukkan dalam perkara 82 ini, semangat kesamarataan gender. Dan dapat dilihat dalam bahagian 3 di mana diperuntukkan berkenaan kewarganegaraan secara spesifiknya perkara 14. Perkara 14 menyatakan bahawa mana-mana anak-anak yang lahir dan masuk dalam kriteria di bawah perkara 14, anak tersebut akan menjadi seorang warga negara secara operation of law. So the keyword here is operation of law. Apa maksud operation of law? You may be wondering. Operation of law kat sini bermaksud bahawa sesuatu hak boleh dinikmati oleh seseorang secara automatik tanpa seseorang itu perlu membuat tindakan tambahan. Because the law says you are a Malaysian by virtue of the fact that you fall under this criteria. Dan salah satu kriteria memerlukan kita untuk merujuk kepada jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Dan jadual kedua Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa dalam situasi di mana seorang anak lahir di luar Malaysia dan anak tersebut, ayah kepada anak tersebut adalah seorang warga negara Malaysia, maka anak tersebut adalah warga negara Malaysia by operation of law. So ada peruntukan itu, tetapi saya tak pasti berapa orang yang sedar di luar sana bahawa peruntukan itu hanya diperuntukkan untuk anak yang ayahnya warga negara, bukannya anak yang emaknya warga negara. Tidak ada peruntukan di bawah jadual kedua berkenaan dengan situasi untuk anak yang emaknya warga negara Malaysia dan anak tersebut lahir di luar Malaysia. Jadi apa yang Malaysian mothers can do in this situation is to look at perkara 15(2) yang menyatakan ibu bapa atau penjaga perlu membuat permohonan kepada kerajaan. So that is what Malaysian mothers have to do in order for them to then confer the right of nationality to their children. But we all are, I'm sure by now we are all aware what happens to those application, because when it has to be by way of application, that means it is not by right, it certainly will not be granted automatically, and so they have to wait if an application gets rejected. I believe the other speaker Suri can later expound further on this, so I will stop for now. Thank you. Terima kasihlah Puan Firdaus. So that was the legal aspect that you all heard, And in case some of you don't know, actually what we are rooting for is to confer so that Malaysian women can confer citizenship on their children born overseas on an equal basis as Malaysian men. That's what we're talking about today. And so saya nak tanya Puan Suri pula lah, apakah masalah cara pandangan-pandangan seperti ini kepada perempuan atau ibu-ibu having this kind of mindset, I would use the word patriarchal, on the basis of these laws, will it cause problems? Thank you, Vivienne. Jadi apabila pemahaman dan aplikasi undang-undang ini berasaskan patriarki, maka kesannya kita boleh nampak dengan jelas. Contohnya undang-undang kewarganegaraan cuma menyatakan perkataan bapa, dan atas dasar itu kerajaan menganggap bahawa ibu sepatutnya dinafikan hak yang sama. Pandangan yang kami kemukakan adalah kalau sesuatu undang-undang itu tidak dengan jelas menyatakan kaum wanita dinafikan hak ini, maka hak yang diberikan kepada bapa sepatutnya diberi kepada ibu juga. Jadi kita boleh tanya diri sendiri, kalau undang-undang itu tidak menafikan hak wanita, kenapa dalam aplikasi undang-undang ini wanita tidak diberi hak untuk menurunkan status kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka yang dilahirkan di luar negara? Kita tepuk dada, tanya selera lah, dan malangnya selera pihak kerajaan berbaur patriarki.
Ya, cara undang-undang kini difahami dan diguna pakai oleh kerajaan secara terang mempunyai impak negatif terhadap bukan sahaja perempuan atau wanita Malaysia tetapi keluarga mereka juga. Pemahaman patriarki terhadap undang-undang kewarganegaraan menganggap bahawa si anak mestilah mengikut status kewarganegaraan bapa dan bukan ibu. Tapi tanggapan itu tidak lagi berasaskan realiti yang seadanya. Banyak negara-negara, malah majoriti negara iaitu 120 buah negara yang memberikan hak kepada ibu untuk menurunkan status kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka. Malaysia merupakan hanya salah satu dari 25 buah negara di dunia yang tidak memberikan hak ini kepada ibu-ibu. Jadi patriarchal mindset ini juga menganggap bahawa perempuan kalau dah kahwin mesti nak ikut suami atau hendak menetap di negara suami. Tapi tanggapan ini tak betul. Sebab sekarang ni kita tengok dua-dua suami isteri akan bekerja dan ada hak bersuara dalam keputusan yang diambil untuk hal ehwal keluarga. Dan ramai wanita Malaysia ingin kembali ke tanah air dan menetap terus di sini. Sebab family mereka ada di sini, ibu bapa mereka yang uzur ada di sini, adik-beradik ada di sini dan mereka ingin membesarkan anak-anak mereka di sini. Ada juga suami yang nak ikut isteri. Jadi realiti zaman sekarang memang tidak menyokong tanggapan bahawa seorang itu isteri itu mesti hendak ikut suami. Kita boleh rujuk saja cerita Anisa yang dikongsi sebentar tadi kan. Bagi pihak perempuan, diskriminasi ini tidak memberikan mereka banyak pilihan. It actually narrows the choices that are available to Malaysian women. Jadi saya berhenti di sini sajalah, Vivienne, thank you. Yeah, Puan Suri, I know that. Are you a founder as well of Family Frontiers? Because I know that you have personal experience in this. Yes, personal experience, but dalam menubuhkan Family Frontiers, actually credit goes where credit is due. Bina is the founder of Family Frontiers. Saya cuma tunjuk sajalah sebagai presiden. Yes, so I hear you. This semangat kesamarataan yang Puan Firdaus talked about tadi tu is so missing. And imagine kita one of 25, yeah, less than 12% of countries in the world suffer from this, and we have to be one of them. So now I also will go to the next question untuk Puan Suri ni. Jika mengikut prosedur yang telah ditetapkan, apakah kebarangkalian permohonan menuntut kewarganegaraan bagi anak itu akan diluluskan? What are the chances? Dan berapakah tempoh masa yang diambil untuk kelulusan tersebut? Ya, soalan yang sangat penting. Jadi bagi wanita rakyat Malaysia, kalau mereka kahwin dengan orang bukan Malaysia dan bersalin luar negara, mereka tak akan dapat anak mereka tak akan dapat kewarganegaraan secara automatik kan. Bukan macam lelaki. Jadi taraf kewarganegaraan macam Puan Firdaus tadi kata adalah melalui satu proses pendaftaran atau citizenship by registration yang tertakluk bawah perkara 15.2. Jadi kalau orang dengar macam tu mungkin difikirkan senang sajalah pergilah daftar. Tak ada masalah. Tapi proses itu tidak sesenang itu. Prosesnya memang makan masa yang amat lama dan ia amat rumit. Kena ulang-alik pergi Jabatan Immigration dan biasanya proses ini memakan masa yang sangat panjang, lebih kurang 5 hingga 9 tahun kena tunggu. Jadi itu pun outcome dia, kalau kita tunggu-tunggu pun kadang-kadang outcome dia tu tak tentu. Kalau kita ada kepastian tentang outcome, maknanya kalau kita tahu ini prosedur sahaja dan anak itu akan dapat kewarganegaraan, mungkin ini bukan masalah yang macam orang tak rasa berat sangatlah beban tu. Tapi kalau kita tengok statistik, success rate bawah application ni cuma 3.45%. Maksudnya 96% aplikasi kewarganegaraan di bawah perkara 15.2 sama ada tidak lulus atau masih dalam proses. Jadi sangat kecil success rate ya. Jadi dalam pada menunggu tu masih juga kena barukan permit dan visa anak sama ada setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Tapi proses pembaharuan tu pun kena mulakan sekurang-kurangnya 1.5 bulan sebelum visa tu tamat atau mati. Jadi ini adalah beban yang amat berat kepada ibu bapa, anak-anak dan juga keluarga mereka sebab pergi immigration ni bukan boleh main-main kan. Kena ambil cuti dari tempat kerja, kena bawa anak, so kena ambil cuti sekolah dan macam-macam lah lagi kos yang kena ditanggung oleh semua pihak yang terlibat.
Wow, that's a long time. Jangan lupa ya, bila Puan Suri kata 3 to 9 years tu, in that time anak tu is a human being, ya. Ada hak-hak dia sendiri. Dia kena pergi sekolah and everything, and all that is terbantut, ya. So I did read here ya, proses permohonan ni sangat leceh dan mengambil masa bertahun-tahun, and then tiada jaminan permohonan tu berjaya. And now you're telling me that the chances are so small, 3.5%. Oh, so yeah, it's not as easy as pergi buat permohonan lah. Buat pun no guarantee of success. So jika, okay, I finished that question. Next one, I think this question open to kedua-dua narasumber kita, because it's I think both of you can answer this. Apakah impak diskriminasi ni terhadap ibu dan kanak-kanak yang terkesan? This is, you can spell it out here ya, yang terkesan dengan isu ini, and maybe we'll start with Suri dan lepas tu Puan Firdaus. Okey. Jadi terima kasih, saya mulakan dulu ya. Jadi memang impaknya sangat berat. Wanita yang berada dalam situasi ini lebih vulnerable ataupun terbuka kepada keganasan rumah tangga. Mereka susah nak lepaskan diri kerana mereka fikirkan anak kan. Bukan saja dari segi hal ehwal anak-anak, tapi dari segi pasport, sekolah, kesihatan, sebab anak-anak bukan rakyat Malaysia dan mereka bergantung kepada bapa untuk benda-benda ni semua. Dan kalau si ibu nak balik Malaysia, takkan dia nak tinggalkan anak-anak, betul tak? So kalau dah bercerai pun si ibu masih lagi kena bergantung kepada bapa untuk settlekan isu pasport, sekolah dan sebagainya. Nah, itu dah poin keduanya. Kalau Malaysia tak terima anaknya sebagai warga negara, si ibu tentulah rasa yang dia kena duduk negara yang lebih menerima anaknya. So dia terpaksa stay, lantas menyekat kebebasan wanita untuk pilih mana dia nak duduk. Jadi choice of domicile kan, kalau ikutkan hati tentulah si ibu ingin kembali ke pangkuan keluarga dan negara, tapi dengan status macam gini memang susah. Dan kesan ketiga yang saya ingin ketengahkan ialah kesan kepada ibu tunggal. Memang lagi berat kerana beban tanggungjawab menjaga anak, kerja, campur lagi dengan beban nak uruskan visa dan semua macam tu, semua ditanggung oleh si ibu seorang diri. Dan kita beralih pula kepada impak terhadap anak-anak. Ya, anak-anak bukan warga negara tidak mempunyai akses yang sama kepada pendidikan. Jadi kalau kita daftar sekolah kerajaan, tentulah prioriti diberikan kepada anak-anak warga negara. Delay tu memang nampak jelas apabila start sekolah, dan kita nampak anak-anak bukan warga negara akan mula sekolah lambat sikit kan. Dan ada kes sampai 2 bulan lepas sekolah start baru dia orang boleh pergi kelas. Ya? Salah seorang daripada ibu yang terkesan yang saya kenal, dia dah kira-kira dan mendapati bahawa jumlah total seorang anak bukan warga negara hilang waktu sekolah ataupun misses out on school dari time sekolah rendah ke sekolah menengah berjumlah 2 tahun. Option yang seterusnya adalah sekolah swasta, tapi tak semua orang mampu nak hantar anak masuk sekolah swasta sebab memang mahal kan. Akses kepada perkhidmatan kesihatan pula terhad dan jauh lebih mahal, iaitu 2 kali ganda lebih harga yang dikenakan untuk warga negara. Dan kalau anak itu OKU ataupun mempunyai chronic illness, memang lagilah susah untuk anak itu mendapatkan rawatan. Dan kalau anak tu dah apply untuk status warga negara dan tunggu-tunggu tak dapat sampailah umur 21, then dia tak boleh lagi apply untuk dapatkan status warga negara bawah perkara 15.2. Dan satu-satunya cara untuk dia stay kat Malaysia ni dengan keluarga dia adalah sama ada melalui student visa ataupun visa kerja. Tapi permit kerja ni memang susah nak dapat. Ada, kalau boleh saya kongsilah kan, ada satu kes adik-beradik, mak Malaysia, bapa Indonesia. Jadi kakaknya lahir di Indonesia dan merupakan rakyat Indonesia, dan adik lahir dekat Malaysia dan merupakan warga negara Malaysia. Bila ibunya bercerai sebab keganasan rumah tangga, maknya bawalah balik kedua-dua anak dia ke Malaysia. Tapi sekarang kakak dah lebih umur 21, student visa pun dah hampir tamat. Jadi mana dia nak pergi? Dekat Indonesia cuma ayah dia yang ada, dan ayahnya pernah cuba cekik anaknya masa dia tidur, takkan dia nak balik Indonesia kan dan tinggalkan mak dan adik-adik dia untuk kembali ke pangkuan bapa yang ganas macam itu. Nah, isu ini terang memberi impak negatif yang cukup kuat terhadap keluarga rakyat Malaysia dan memecah belahkan keluarga rakyat Malaysia. Time-time COVID ni makin teruk.
family yang mempunyai anak bukan warga negara menghadapi kesusahan untuk membarukan visa dan permit anak, dan yang ada anak di luar negara dah lebih 2 tahun tak jumpa anak mereka. I think cukuplah sampai sini. Saya berikan pula kepada Firdaus. Thank you Suri. Penerangan Suri tadi memang sudah cukup komprehensif lah. Apa yang saya nak tambah di sini perlu ataupun penting untuk saya tekankan bahawa bila mana kita bercakap mengenai hak asasi dan dalam kes ini right to a nationality, the very idea of human rights is that human rights are interdependent and interrelated. And so the denial of one right can lead to the denial of other rights. And in this case, apa yang Suri sebut tadi, the right to have education equal to other children, the right to access healthcare equal to other Malaysian children, that is now being denied by virtue of the fact that they have to wait on the government to process and accept their application. And so that is one. And I also wanted to add the fact that we have this unequal citizenship, and it very much depends on where that child is born. You are looking at a situation where dalam satu family unit tu ada satu anak yang Malaysian dan adik-beradik dia pula bukan Malaysian. And so you are looking at the possibility of separation of family unit here, and I'm sure that's not what the drafters of our law intends, to break up family unit like that. And when you are looking at the possibility of the separation of family members from each other, then not just the denial of rights, but there are also mental well-being here that we must consider, and some of these are long-term. And when you're talking about children who are very much at an impressionable age, some of these can have a long-lasting impact in their upbringing, in their emotional well-being. And there is also a social stigma. I won't go venture further on that. Safe to say that on certain issues, Malaysians, non-Malaysians, and how Malaysians treats non-Malaysians, you do see some xenophobic sentiments in public fora. That's not nice. But these are also the possibility that we are looking at, that these children who are waiting for that application to be accepted are facing social stigma, further discriminated within the society, in addition to the discrimination by the government due to the unequal citizenship law. I will stop here for now. Thank you. Vivienne, boleh I tambah sikit? I cuma teringat. Sila. Please do. You can. Tak ada, I cuma nak kata memang biasanya ada salah faham kan terhadap wanita Malaysia yang kahwin orang bukan warga negara. Jadi mereka biasanya dianggap kaya, kahwin mak saleh mestilah kaya, ataupun kahwin expat. Tapi pada saya memang kita tengok itu merupakan satu stereotip kan. Dan wanita yang datang dari keluarga yang miskin ataupun mempunyai anak OKU ataupun macam Firdaus katakan tadi, menghadapi diskriminasi yang dari aspek-aspek lain dalam masyarakat. Jadi mereka lah yang paling terkesan dengan keadaan macam itu. Okey, Vivienne. Ya, memang betul tu Puan Suri. Just today ada seorang kawan bila saya beritahu dia tentang sesi ini, dia kata, memang this is a very serious matter, Viv. Kawan saya pun terlibat dan siksa sangat kehidupan dia sampai dia dengan anak dia dah balik ke negeri Holland, tak balik-balik ke Malaysia lagi. And I was like, ya, tapi kawannya memang higher SES kot, social economic status. Yang many cases here, saya baca di sini lebih dari 100,000 kes, tak semua boleh balik dan tinggal di Eropah. So we must be aware that the problems are many combinations and permutations when I read the case studies. So we have another question here. Boleh tak saya bentangkan pada Puan Firdaus? Kebanyakan daripada kita mengetahui bahawa hal ini telah dibawa ke mahkamah. There is an ongoing case. Apakah permintaan Family Frontiers daripada mahkamah dalam kes ini? Dan boleh memperjelaskan
kepada penonton Telenisa Tells Live tentang perjalanan dan progress kes ini up till now, because it's very, very current. Yeah, up to, I think 24th August was the last hearing. So can we hear a bit about that? Boleh. Okay, sure. So there are two folds to that question by Vivienne earlier. So first part would be what is the whole case about, yeah, and second part would be apa progress case tersebut di mahkamah. So case yang difailkan oleh 7 plaintiff termasuk Suri sebagai presiden Family Frontiers, ya. Kes yang difailkan adalah di mana mahkamah disaman dan permohonan yang dimasukkan ke dalam kes tersebut adalah permohonan untuk meminta mahkamah membuat deklarasi. Ada beberapa deklarasi yang dipohon di sini dan saya kongsikan beberapa deklarasi tersebut. Ya, deklarasi pertama supaya peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada kewarganegaraan, secara spesifik peruntukan yang saya kongsikan mula-mula tadi, ya, bahawa peruntukan tersebut telah melanggar perkara 8. Perkara 8 iaitu jaminan kesamarataan yang saya sebut tadi, ya. Di mana jika merujuk kepada peruntukan kewarganegaraan di bawah jadual 2 tadi, hanya diperuntukkan untuk bapa saja, bukannya untuk ibu. Itu satu. Dan juga court declaration, untuk declaration bahawa peruntukan mengenai kewarganegaraan perlu dibaca secara harmonius dengan jaminan kesamarataan gender di bawah perkara 82. So essentially it's to invite the court, asking the court to give a harmonious representation, a harmonious reading or interpretation to this provision, and basically to say that you cannot have different provisions di dalam Perlembagaan Persekutuan yang bertentangan. So you have to read it in a way that it is in line or synchronized with each other. Yeah. Dan juga seterusnya juga memohon untuk court declaration supaya government apparatus kat sini kita merujuk kepada agensi kerajaan, Immigration Department, the NRD, National Registration Department, the Foreign Affairs, the Consulate, to abide or adhere by the legitimate expectation that we have by virtue of the fact that we are a party to CEDAW, we are a party to CRC. So tadi saya sebut Malaysia dah tanda tangani UN Convention on Discrimination Against Women. Malaysia juga telah tanda tangani UN Convention on the Rights of the Child. Yeah, and CRC di bawah perkara 3, artikel 3 menyebut mengenai best interest of the child being the paramount consideration, yeah, in the application of the country's laws and policy. At the moment, with this unequal provision, that's not what's happening. We are clearly not seeing the child's best interest being the paramount consideration in the government processing the application by the Malaysian mothers. And lastly, for a court order, the 7 plaintiffs are also asking for a court order for all the government agency that I mentioned earlier to issue the relevant citizenship document for the Malaysian mothers in the situation where the child is born outside Malaysia. So that is essentially what the case is about and what the 7 plaintiffs are asking from the court. As to the progress of the case, in case some of you are not following, this case was first filed end of last year, December 2020. It then went to the High Court, and then the government filed a striking out application saying that there's no basis, there's no locus, there's no cause of action. But the High Court did not agree with the government, yeah, and in May this year, that application was then struck out. The government then went on to the Court of Appeal to appeal against that High Court decision, and at the same time ask for a stay from the High Court. A stay means to not hear the actual case until the appeal is being heard. So the High Court didn't allow that, yeah, and that was why the case
then went on to be heard on merits. Yeah. So at the moment, the case has been heard on merits, and the court is due to give its judgment unless there's any other issue that the court wants further clarification on. If there's no clarification needed, the court is due to give its decision next month, actually September. So I'll stop here. Thank you. Yeah, so I suggest those of you yang tak mengikut kes ni dengan teliti, maybe you can look for it on the online portals. It is very interesting, and yes, bahagian pertengahan or beginning of September, we hope to hear some good news. I won't ask you, Puan Firdaus, what you think the chances are. And wow, time flies. We're coming to the last question. Soalan ni mungkin Puan Suri boleh menjawab. Bagaimana, this is a good question actually everyone can jawab this. Bagaimana masyarakat umum dapat membantu dan menyokong usaha-usaha family frontiers dalam isu ini? We cannot just complain and be keyboard warriors. Okay, how can the masyarakat come through? Boleh tak I nak cakap? Isu ni sekarang di mahkamah, dan kalau nak jadi keyboard warrior sebenarnya boleh. Kami masih memerlukan sokongan orang ramai sebab isu ni sebenarnya ramai orang yang terkejut bahawa wanita tak mempunyai hak yang sama kan dalam menurunkan status warganegara kepada anak. Jadi kalau boleh tweet ataupun post dekat Facebook dan minta ke pihak kerajaan memberikan wanita Malaysia hak yang sama dengan bila you buat post tu, you gunakanlah hashtag saya juga anak Malaysia. Ini akan memberikan satu impak positif kerana suara rakyat ada dalam memberi sokongan untuk kes ini kan, outcome kes ini. Itu satu. So kalau nak jadi keyboard warrior, tolonglah tweet dan post Facebook menyatakan sokongan anda terhadap kes ini dan outcome ini. Dan kalau biasa berjumpa atau beramah dengan wakil rakyat atau wakil parlimen, bangkitkanlah isu ini dan minta mereka ketengahkan isu ini di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Ini kerana isu ini penting dan kami ingin ketengahkan isu ini semasa pilihan raya umum ke-15 kalau tak ada resolution ni kan. Dan bagi yang nak derma dan sokong kerja Family Frontiers dalam hal ini, boleh juga sebab kami cuma ada 2 staff sahaja yang berbayar dan kerjanya banyak menolong keluarga Malaysia. Jadi para penonton yang tergerak hati nak derma boleh email community@familyfrontiers.org. Jadi saya tampalkan dekat dalam chat, kalau boleh kongsikan dengan para penonton, that would be great. Community dalam bahasa Inggeris community@familyfrontiers.org. Okay. Oh, okay. Jadi salah saya lah. It's a good thing to be a keyboard warrior. According warrior ni. Any warrior, any type warrior, according to Puan Suri. So we have quite a lot of, saya nampak ada ramai juga orang yang komen. We don't really have that many questions, soalan untuk kita angkatnya. Sangat clear Puan Firdaus dengan Puan Suri. So ada komen, somebody has said this law is long overdue. Ya, kita setuju. Ada seorang ibu, dia kata dia sudah menunggu lebih dari 9 tahun dan seorang lagi 7 tahun. And yang heran tu anak dia masuk sekolah tak dapat citizenship, tapi yang lain dapat pula privileges as citizens. So as you said, Puan Firdaus, even in a family it can be quite uneven and confusing. And then seorang pula dia mengatakan bahawa perlembagaan kita semuanya, yang tulis perlembagaan kita semuanya lelaki.
lepas tu penjajah pula. So, okay. An And observation there. Good. Acute Huh? observation. so, yes, and I don't know. Puan Anisa, do you, after listening to all this, do you have anything to add? Yeah, I mean, like touching on the what Suri mentioned just now, but like separation. I mean, I do fear that, because I have one Malaysian child and I have one a U.S. citizen child. If something were to happen with my marriage tomorrow, what's gonna happen? I mean, I worry that one of my daughter will not be able to stay with me, or I have to deal with the whole visa issue. And right now, macam, like my daughter is in school and she has to go through, obviously, the whole visa to go to school and all that. And, right now her visa is under my husband. So I don't have to so, like I have to deal with all these issues, go up and down immigration, deal with the whole visa and all that stuff. And yeah, it's very, it's a day lah, because I feel like, like I didn't know that this is what I have to deal with, because I married a foreigner. Like I just found out when I came back that I cannot give my daughter citizenship. And I'm like, okay, like, so what am I supposed to do now? So yeah, I a bit sedih lah, like I'm not sure what's it's in the it's up for my daughter in the future. Kalau tak dapat the citizenship, then what's next? PR. Even kalau if I want to apply for PR pun, it's so hard to apply for PR. For even for my daughter being a minor. So still I don't have any other options. So yeah. Yeah, so kita nak tanya sikit lah Puan Anisa, Yeah. with all that you're going through now, boleh tak memberi nasihat sikit kepada ibu-ibu yang melalui situasi, who are going through the same situation as you? Do you have any advice to give them based on your own personal wisdom? I think, like for me, I wish I knew more on, like the I guess the Constitution, or like, my right as a woman, as a Malaysian woman. Because after the fact, basically after I had my daughter, like everyone keeps telling me, oh, you should have come back and give birth. I'm like, how would I know? Like, even if like I wanted to come back and my pregnancy was a high risk pregnancy, I wasn't able to fly. So, like for me, I think like it's unfair to put it on just the women. So for me, like if you want to be you have a foreign spouse, if you are able to come back, come back, so that you don't have to deal with this issues. But at the same time, like this shouldn't be an issue, because the man doesn't have to deal with it, but we have to, we have to like drop everything just to come back to have a baby. But the man doesn't have to. They can apply from overseas, and the child will still get Malaysian citizenship easily. So I feel like, like for me, it's I'm I'm speechless. I'm not sure what to say, because sometimes I'm like so baffled by like the laws. Can you tell us a bit dari aspek anak Puan, like your child now? Yeah. What is she? Is it she or he? She. Both are girls. She. Okay. What are they going through? Because as we have said, yeah, we have to take it from every angle, and then I will say something. So I mean, like right now, I said so. She goes to school, okay, and then she will learn this like now almost Merdeka. She's like, saya anak Malaysia. She will sing that, and then she will tell me, "Mommy, I'm Malaysian, right?" I'm like,
you're not, but that you're not Malaysian, but your sister is, But yeah, so, and she doesn't know any better. She's only 6. But I think, like, as she gets older, she's going to understand that she is, she has to deal with like a lot more of like the immigration issues, passport issues than the sister, because the sister are Malaysian and she doesn't have to deal with any issue on immigration at all. Terima kasih Puan Anisa. Ada lagi satu komen dari Facebook mengatakan bahawa ini adalah isu feminis. Actually it is, but I also don't agree. I think everyone should be concerned about this because I think it affects, it's a domino effect. If it affects women, it affects children, it affects everybody, the whole fabric of society. So from what I've gathered so far, you see, bagi keluarga macam Puan Anisa, so many things terhalang. Perancangan mereka untuk pendidikan anak, keputusan-keputusan, major life decisions all have to be put on hold because you don't know whether you're coming or going basically. And as Suri said, ada orang yang belum dapat lagi up to the age of 21. And not to mention pendapatan keluarga sangat terkesan ada saya pernah dengar setiap kali ibu harus meninggalkan negara ni bersama anak mereka, dia harus menanggung kos belanjaan perjalanan, kos hotel, just to renew the visa in and out, and this is just a waste of time and energy and resources for everyone. So we can see how big the problem is, kan? I think that's all the comments that I can see. As I said, not many questions today. And before we end, maybe Puan Suri, can we have some words of wisdom, some closing words from you sebelum Puan Firdaus? Okay, Viv, thank you. Saya memang bersyukurlah para penonton mengambil masa untuk join dan mendengar sesi hari ini, sesi Telenisa Live, Telenisa Tells Live hari ini. Seperti mana yang kita nampak dengan komen yang memanjang dalam chat memang ramai orang terkesan. Dan ini bukan isu saja kita nak memain ataupun atas dasar prinsip. Ini memang orang terkesan dan impaknya amat negatif kepada pihak kaum wanita dan juga anak-anak mereka, keluarga mereka. Ada yang saya kenal disuruh anak dia visa dia nak tamat, jadi dia kata jadi pegawai immigration kata kamu kena anak dia umur 3 tahun ke 5 tahun gitulah. Pegawai immigration kata you kena bawa dia keluar dan bawa masuk balik. Tapi dalam keadaan COVID macam gini yang kita tak boleh keluar masuk negara, macam mana nak buat tu kan? Jadi isu ni memang impact dia. Jadi memang itu sangat stressful kepada ibu-ibu dan keluarga yang terlibat, dan menyentuh hatilah sangat-sangat. Saya rasa saya pun tergerak tadi kan masa Anisa. Pain is real, okay. Duka cita tu memang terasa sangat-sangat. Jadi dan sudah tiba masanya untuk undang-undang perundangan ini diinterpretasi dan diaplikasi dengan cara harmoni dengan perkara 82 yang tidak doesn't allow discrimination on the basis of gender. Jadi saya berharap sangatlah dan saya mengharapkan sokongan daripada pihak awam untuk isu ini. Terima kasih. Alright, my closing. Alright, so I just want to touch on a few things yang belum lagi disentuh
oleh Suri sebelum ini, ya. Salah satu isu yang menjadi tumpuan dalam kes ini adalah bagaimana perlembagaan persekutuan, peruntukan-peruntukan dalam itu perlu dibaca. How should the provisions in there be read? Yeah, so on one hand you have literal interpretation. Kalau diperuntukkan adalah, kalau tak ada buatlah permohonan. That's one interpretation. But the other interpretation that these seven wonders who are filing the case, what they are asking is for the court to give a harmonious interpretation. There's also another case before this that went up all the way to the federal court, the case of Indira Gandhi. So that case focuses on the interpretation of artikel 12.4, dan dalam kes tersebut mahkamah mengatakan kita tidak boleh baca secara literal, lagi-lagi kalau peruntukan itu adalah berkenaan dengan hak asasi kita sendiri, ya. Dan oleh itu perlu diberi what is called a purposive reading. And what is that purpose we are looking at here? Perkara 82 dan juga peruntukan mengenai kewarganegaraan, right to a nationality, right to confer nationality to children, perlu dibaca dengan tujuan to uphold and to give meaning to the best interest of the child. That is the purpose, and that is how we should be interpreting and reading the provision dekat dalam federal constitution. And right now that's not what we have, yeah. And bila mana kita bercakap mengenai law, our existing law, yeah, we should not be advocating for a reading that perpetuates injustice. What is the point of having law if that law results to injustice, menyebabkan lebih ketidakadilan? We should be having law that creates a more fair and just society. And as an ending, I would also like to make reference to the Universal Declaration of Human Rights, pengisytiharan hak asasi sejagat manusia, di mana di bawah artikel 1, their very first article actually mentioned that all human beings are born free and equal in dignity, in rights. And that is essentially what the seven mothers in this case are asking for the court to recognize this, for the court to put this into actions in their laws and policies. Thank you. Wow, that was very powerful, Puan Firdaus, and thank you for giving us that macro point of view. Sangat penting, ya, not to see things like pluck them out and look at them like you don't see the woods for the trees. In fact, in my conclusion, I actually echo you. So I'll come to that later. We have a bit of time left. Benarkan saya ceritakan sikit tentang case study. It's so sad, when you say, okay, it's only a small percentage. Tapi if you look at everyone and as a human being, every child as a unique individual, kan? So ada case study yang mak dia sedang in the application process 5 tahun, and walaupun anak dia excellent in sport, dia tak dapat mewakili sekolah dia. Can you imagine, for swimming, because dianggap not citizen, how can you represent the federal territory? How can you later represent Malaysia? So can you imagine how your anak's dreams can be halted just like that, and through no fault of his? Yeah, and then some statistics here which are pretty scary. Like, as I said, wow, my bahasa was actually lebih dari 100,000 lebih aplikasi, tapi as Suri said, the success rate is so small, and out of this 23 aja successful applications per year. And then di antara tahun 2018 dengan September 2019, MOHA dapat Home Affairs dah menerima 2,000 lebih, 2,253 applications. So it just shows you the disconnect, the disproportionate amount of applications and berapa yang di-approve. So it's really there's no connection at all, and we don't know how they think.
And thank you for bringing up the words like dignity and fairness, equality. So I remind the audience today that it's all about asking for just to confer citizenship on an equal basis as Malaysian men. So that's why fairness, justice and equality, that's why Sisters Islam sangat ini topik sangat resonate dengan kami kerana it is what we have stood for all these years. Yeah. And so in conclusion, I think kita dah sampai ke penghujung sesi ini. Pada pendapat saya lah, pemimpin dan kerajaan harus bertanya kepada diri sendiri apa keburukan berpegang pada artikel kuno ini, this archaic thing dalam perlembagaan persekutuan, berbanding membuat perubahan yang diperlukan yang akan meringankan dan memudahkan kehidupan lebih dari 100,000 wanita dan keluarga mereka. You know the pros and cons. Why would you not take the humane view and the steps towards that positive outcome? And so that ends the session for this time. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Suri Kempe dan Puan Firdaus kerana telah meluangkan masa dan share kepakaran mereka dengan penonton kita pada petang ini. Thank you very much for your time, and Puan Anisa juga, thank you so much for sharing your life story, your lived reality, your views. Thank you very much, and jangan lupa Puan Suri kata tadi, #saya juga anak Malaysia, and the other thing I didn't take down lah. Anyway, watch this space, Telenisa Tells, 1 week from now, time dia sama, dan Telenisa Tells live seminggu dari hari ini. Terima kasih kerana menonton dengan kita hari ini.